Gwnphainairokno degree college TISF ni bkhakti Kwtal admission Wngphainairokno Chubakha Chubakha Arthani Manjaka TISF ni Gwnphainairokno division ni in charge Rothendra Tripura Manjaka Gwnphainairokno division ni TISF ni in charge Nokol Joy Tripura Khobui Gwnphainairokno college ni student TISF ni committee ni adongro Dipur Kaham তিনি গন্ডাছড়া গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজ যারা TISF ত্রিপুরা ইন্ডিজিনাস স্টুডেন্ট ফেডারেশন উদ্যোগ जों जेराव তিনি সবাই লেখা তো তিনি 14 তারিখ 19 তারিখ অবধি তিনি গন্ডাছড়া সারা ত্রিপুরা রাজ্যের এডমিশন চলে দङ बाहाय কিছু গন্ডাছড়া ডিগ্রি কলেজ বা চলে দङ তো जों তিনি ফাই সবাই যারা তিনি ত্রিপুরা সারা যেমন 19 তারিখ তিনি যেটা তিনি রাংনি প্রবলেম তিনি ব্রক এডমিশন অংমানি পাবে বর লামা সিয়া যেটা ডকুমেন্ট থেকে শুরু খাইছে কোন তিনি কলেজ কমিটির প্রবলেম ব্রক কতগুলো হেল্প খাইকা তিনি লোকগুলো তিনি কিছুটা তিনি লোক পাবি দেখা তো जों 15 तारिख 16 तारिख 17 तारिख 18 तारिख 19 तारिख अवधि जों दंनाय 15 तारिख जरा जों नायो चिनि दिबा सारा जरानि मध्य टाइम मिलायो बिसखान आबो माते जों जतन याबुमय जों बिसखान आबो अबरि बागे TISF जा सारा त्रिपुरा जों ब्रह्मनांग कबंग जइन अननानि बागे तिनि अरो कायसासिन ताखौबा जों मालायखा तामुंसि जामो Kaliba Molsom, but তিনি দুর্ভাগ্য হয়তো পবিফাইকা রাং তো হয়তো করিফানে অংখা जों बुनो चिनि जा मानसा बुनो तिनि जों रांखौ फैसा किछु ना किछु साहाय्य खायो जों एडमिशन खायका अबाय गोबां मानसिनि एसे चिनि गोबां रां हाबबाय जों गोबां मानसिनि कटाल स्टुडेन्ट फर्स्ट सेमिस्टार ब्रड एडमिशन दङ इनि 14 तारिख to 19 तारिख फरता वेलकाम जों बने लाम संनाय जों बने गोबां मा चुबाचु खायथुना बने एनी प्रॉब्लम जों एक्टिव जे बने लगे दङ जारा अनेक किसुनि एडमिशन रां प्रॉब्लम दङ एडमिशन गैया जों प्रॉब्लम चुबाचु खायना जों चुबाचु खाय दङ दा प्रेजेन्ट बर्तमान जों चिनि बखायो दाम बमु खायनि खालेबा मलसम जों दिनै बुना बिनि एडमिशन रां क्लिंबाय जों बुना चिनि TISF नि ड्रप